الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران أهل السنة. убайдулло раҷабов ҳунарманди мардумии тоҷикистон дар синни 8 солагӣ аз олами фонӣ ба олами воқӣ рафт. дар ростои марги ӯ пайвандонаш ба расонаҳо гуфтанд ки маҳрум 10 рӯзи ахир ба аломатҳои бемории коронавирус дар хона бистарӣ буд. ҳама умед доштанд ки шифо хоҳад ёфт, аммо субҳи имрӯз баъзи саломатиаш ба вахомат гароид. ба мо гуфтанд ки ӯро ба шифохона Якимсоветский бурданд, аммо талошҳои духтурон натиҷа надод. ӯро ба хона овардан ба ҳаволии соати 2 баъд аз зуҳур ҷон ба ҷон офарин таслим кард, гуфтанд пайвандони ӯ. намози ҷанозаи маҳрум бо ширкати садҳо нафар бегоҳи рӯзи 1 июл соати 16:30 бегоҳ дар масҷиди марказии шаҳри Душанбе эълон шуда ба соати 17:00 намози ҷанозаашро хонда ӯро дар қабристони Лучоб ба хок супориданд. убайдулло раҷабов 20 марти соли 1941 дар ноҳияи Данғараи вилояти Кӯлоб таваллуд шуда хатм кардаи мактаби мусиқии Душанбе, шӯъбаи коргардонии донишгоҳи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода мебошад. аз соли 1964 ба ин су ҳунарманди театри давлатии Академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ буд. дар ин миён солҳои 1968-1970 ҳунарманди театри мусиқии драмавии шаҳри Кӯлоб низ буд. убайдулло раҷабов аз соли 2000 ба 2004 дар вазифаи раиси кумитаи телевизиону радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон кор карда, як муддат мудири кулли корхонаи давлатии фарҳангиву фароғатии пойтахт Хашод буд. ҳамзамон то соли 2020 коргардони муҳимтарин маъракаҳои дастаҷамъии сатҳи давлатӣ буд. убайдулло раҷабов ҳунарманди ҳам театр ва ҳам синамо буд. дар якчанд намоишномаҳои телевизионӣ низ нақшҳо офаридааст ки ёдмондатаринашон нақши Қучқорбои тракторчӣ дар зани оҳанини Шароф Бошбебеков аст. ӯ дар чандин филми синамоӣ аз ҷумла Номзад, Қасоси пайғамбар, Тоҷикистону Сурия, Буд набуд, Муҷассамаи ишқ, Фаришта нақшҳои асосию дуюмро офаридааст. аммо нақши асосии Номзад дар Номзад ва Бобои Ғафор дар Муҷассамаи ишқ дар хотираҳо нақш бахта аст. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران أهل السنة. الله عز وجل هر انسانی رو روزه بیارد و روزه میبرد. و هیچ انسانی از آمدنش هیچ خبر اختیار، هیچ درک و انتخاب اختیار ندارد که میآید دنیا. همچنان که در آمدن هیچ انسان انتخاب اختیار ندارد، حالا در رفتن هم هیچ کس انتخاب اختیار، هیچ درک خبر ندارد که میرود از این دنیا. لیکن مهم اساس این چند ساله که انسان اختیار دارد در این زندگی هست، این امتحان است، در این امتحان کامیاب شدن. خدا رحمت کند مردم رو، دل انسانی زندگی خوشگو بدن که اکثریت کل مردم رو میخنداندن و خیلی خصلت‌های نیکی زیادی داشتن. و اگر ما ساعت‌ها درباره نیکی‌هایشون صحبت کنیم یعنی تمام نمیشد، لیکن وضعیت بالا داشت این وضعیت بالا اون خواهی که هست برای معیش ببینیم این دو حق است برای هر انسان، حق الله و حق العبد. حق الله نماز خونده و صاحب عبادت اگر کوتاهی در عبادت ها کرده باشند، خصوصا در این بیگه این جمعه خداوند غفور و رحیم است بیان می‌کند. اما حق العبد هر انسان معامله و دادگرفتاری دارد. اگر از این معامله ها و دادگرفت چیزی ناتمام مانده باشد، من اینجا فرزندان ارجمندش هستند، مشاهید بیایید حتمی جواب میگویند. دعا کنید پروردگارا سفر یقینش را کنی، خداوندا قبرش را به نور کار منور و خشخشا و از فرزندانش همیشه خوشبخت را ممنون و همه حاضرین را کاری درازی به درد مبارکت پروردگارا این بلا و آفت و ضرر و خطر و فتنه ها را ببردار، فیض و خیر و برکتت را دائمی و ارزانی بگردان. همه دست برداشتگان را عمری درازی به درد مبارکت، سعادت دنیا و آخرت نصیب و بگردان. برحمتک یا ارحم الراحمین. سفر